ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони сомонаи автотж. Дӯстони азиз, дар навори имза фақат Мерседес навор кардем ба хотири шумо касоне ки мехарам марамат тамошо кунам бигирем. Агар дар шумо хона, замин, мошин, квартира ягон техникао компанио боша, агар суръату маълумоташро рӯй кунем ва рекламаш бекунем, фурӯштам мегзорем. ирӯза навор дорем Mercedes Benz V201 кузов 240, Mercedes сечка, E-класс, C-класс ҳастай. Хулас бениҳоят арзон аз 18000 сомонӣ стар мешавад. Навори мада лайк бизанед, дар канал подписатсия кунем. Бовар дорам ягон хона мошини арзон аз канали мо шумо меёбем иншоаллоҳ. Ва касоне ки Mercedes ҳар ҳастанд, онро дороӣ кунед, бениҳоят арзон ҳастанд. тамошо кунед, фақат лайк бизан, подписатсия кунед. Дар комментария нависен кадом маркаи Mercedes шумо маъқул аст. мозури комментария шумо хулас мошинро пешниҳод мекунем. качестворо бениҳоят баланд карда маълумотро бо диққат гӯш кунед. кадом мошини маъқул аст, занг бизан, аз номи каналро бирем ба харимат азиз. эълона сар мекунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс ҳастае ки солаш 1998 солай. бениҳоят тоза дӯстон, 98 сол. дар шаҳри хуҷанд мошин қарор дорад. нахаду 50000 сомонаш меган. бо камтар муомилаи хубам мекунанд. касоне ки харидори конкрет ҳастен, бирен мошина бинен ай пеш савдо дар назди мошин бошад. дар шаҳри хуҷанд қарор дорад. бензин, газ, авиомотор 1.8 коробка передачаи Mercedes механика. срочна мошин нахаду майда чӯйда кораш ҳастай мега. ҳами соҳиби ҳами Mercedes ҳамаи қайд кардан ки каму беш акли бои мошин дӯстон кор дорад. ҳеҷ набоша расход ҳам бензин газ мекунад. чако солиш 98. марамат бо занг за худотон маълумоти пурраи мошина бигирен. савдо дар назди ҳами Mercedes дӯстон. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz кузов 201 дӯстони азиз ки солиш 1989 дар шаҳри Панҷакент қарор дорад. 20000 меган. бо камтар муомилаи хубшам мекунанд. сӯзишвориш дизел, моториш 1.9, коробкаш механика. мотор, коробка, кузов 100% мега. гарантияш қатъияи. хулоси гап ба 20000 сум ҳамин мошина метавонӣ бихарӣ. ҳадавои суат борем. мақсад документ техосмотр надорад. срочно фурӯхта мешавад. бо нархи 20000 бо савдош мекунанд. 89 солай. ака солшам бениҳоят кунай, лекин мошинча нахаду. ҳамиқа кам буд ки техосмотр ва документш тамом шудагай. мақсад надорад дӯстон. худотон бо занг бизанед, маслиҳат кунеда бигирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. боз як дона Mercedes Benz кузов 124 қабул кардем ки ишам беҳад тоза. солаш 1992 сол. краскаш тоза. мотор, коробка ходовой соз. сӯзишвориш дизел. 18000 сомониш меган. 18000 сум. дар бохтар Қурғонтепада мошин қадор. рақамош 909 430 883. занг мезанед, аз номи канали мо. фақат дискои зур, балонош зур, краска тоза. авиомотор 1.9, коробка передачиш механика. дар ҳолати хуб. мошин нахаду. хулас қарор дорад. савдош мекунем меган 18000 да. бо камтар муомилаи хубам мекунем шад. варианти аличира гуфтагӣ нестанд. моҷиби худотон бо пешниҳод кунед. мумкин дошта бошад. ша нагуфтам бачаҳо. як бор дига мегӯм, наворда ҳама каса лайк мезанед, дар канали мо подписатсия мекунед, наворро ҷалб мекунед. чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz V124 кузоваш 1990 сол. 15000 сомония шер бачаҳо. 15000 сум. бензин, газ. хеле мошинои арзон, хеле мошинои мақсад болимени зур фақат дар канали автотж мешавад. Савдо ТВ. ӯ канали асли мора шумо медонед ҳаматон. Савдо ТВ. брадор азиз, мақсад ҳамин каналда мо ирӯз агар Mercedes-а полни ҳамаша навор кунем, пага бо мумкин ки дар комментар агар мақсад банависем ки Matizро полни зиёд навор кунем, мо фақат Matiz реклама мекунем. ё бигӯен агар Nexi полни Nexi реклама мекунем. Советский бигӯен Советский. ҳамин кадом маркаи мошин дар комментария зиёд шад, ҳамонро мо зиёдтар мақсад полни збор мошина реклама мекунем. брадор азиз,
مگذاریم با پنجم ماشین فروشی. مرسدس بنز سه کلاس است که سالش 2006 سال 55,000 سومونش میگن رقم. اگه معلومات رو گوش کنین. سالش 2006 رقمای 554 76 14 زنگ میزننده مصرف میکنه ماشین مقلوب باشه میگیرینش. در دوشنبه ماشین قرار دارد در شهر گشت است. 55,000ش میگن با کمتر معامله خوب میکنه میشه میگن بنزین گاز حرکت میکنه. ابیا موتور 2 و 3 کاروبکش مکانیکا. زنگ زنن فقط معامله میکنه میگن سودا در رازی امی کپوت ماشین باشه در شهر دوشنبه. اگر نوارای مو مقلوب باشه شما در کامنتر نویسین که اوتو تیجی با پیش لایکاتون حتما مونین روی کنیم بچه‌هایی که مرسدس میخرن همین نوار روستی 7-8 مرسدس قبول کردیم شما را پیشنهادتون کردیم ان شاء الله با نوارای بعدمون کدوم ماشینی که در کامنتر زیادتر میشه همون رو ما زبور کنی چیکار میکنیم برای تماشاگران رکلامش میکنیم خدا میگذاریم با ششم ماشین فروشی. باز یک دونه مرسدس بنز کوزو 124 است که سالش 92 سال در شهر خوجند روستی امروز بنهایت ماشین هم طرفای ولایت سوخ شد فقط 28,000 میگن در شهر خوجند سوشوریش دیزل موتور دو کاروبکش مکانیکا سالن توزه درجه زور 28 با صدا داره. ماشین در حالت خوب نخدو مسئله انتیفریز نو اکمولاتور نو بالونو سردنی موتور خوب موتورش ده راسخودش 100 کیلومتر ده 6-7 لیتر راسخود داره دیزل. دوستان عزیز با خودتون معلومات پراشه رقمی 927 800 485 زنگ زنین یا که واتساپ هم داشته باشه اگر در واتساپ شما مراجعه کنین از اون کانال اوتو تیجی برادر عزیز معلومات زنگ زن معامله کنین. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی. مرسدس بنز یک کلاس است که سالی برایش 1995 سال دوستان نرخش میگن 40,000 سومونی 40 تا میگن با سودا داره بنهایت معقول شد دیسکورا بینین دم بگیرین ماشین نخدو گاز پلوس بنزین موتور دو کاروبکش автомат تایپو سودا میشود سالش 95 موتور دو سچکا بنزین گاز یورو 4 автоматика خلاص معلومات پراش میگن که امی رقمای 972 در زنگ بزنین 660050 معلومات پرایم ماشین خودتون بو ویدیوشا یا کی صورتاشو بو داشی رویتون میکنه معقول باشه مرامت نزنگ زد بگین سالونش توزه درونی ماشین توزه بیرونش توزه کراسکا فاسون قانون قویدش قطعی خلاص کفشیر بچه‌ها مرامت زنگ زد پرسین سامو فیوی گیزالام زدگی خودتون احتیاج خیر بچه‌ها نوارا فقط جاتنین لایک رو بزنین دلیل سکنین بچه‌ها.